महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। हर रोज़ की तरह जिस तरह मशीन हम लोग जाते हैं हम लोग दिखाते हैं। कस्टमर जैसे आए हुए हैं, कुछ देर पहले आपको दिखाए कि इसी मशीन में बतासा निकला और ट्रेनिंग टेस्टिंग करने के बाद वो देखिए गाड़ी लगी हुई है। ये आपका तुरंत चला जाएगा हमारे नज़दीक, सबसे नज़दीक आपका बांकुड़ा ज़िला में घाटी पहाड़ी आपका सामने मुर्गाबनी। ये मुर्गाबनी हमारे लोकल में है और बहुत दिन से उन्होंने बहुत कारखाना घूमे हुए हैं। घूमने के बाद उन्होंने हम लोग बोले थे कि आप हर जगह जाइए, हर जगह घूमिए और नज़दीक में जो मशीन बनता है उसका भरोसा उन लोग कम करते थे। इसलिए हम लोग पहले बोले कि नहीं आप जाइए, पूरा घूमिए, हर कारखाना घूमिए। उन्होंने बहुत सारे कारखाने घूमे और घूमने के बाद उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं, हर जगह देखने के बाद उन लोग सोचा कि नहीं महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का जो मशीन बना हुआ है वो बहुत ही सक्सेसफुल मशीन है। उन्होंने खुद कहा और आज उन्होंने हमारे पास यहाँ आके आपका ट्रेनिंग टेस्टिंग करने के बाद ये मशीन लेके जा रहे हैं। हमारे वेस्ट बेंगलेर भेतरे सबाइके बोली देखुन हमारे एटा सामने घाटी बाड़ीर सामने अपना बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट अपना मुर्गाबनी अपना चले जाबे। दादारा एखाने एसे सब कुछ ट्रेनिंग टेस्टिंग करार परे ये मेशिन निये जाच्छेन। अनेक कारखाना घुरेছেন, अनेक জায়গা ঘুরেছেন। कारखाना घोरार पर हमारे एखाने डिसीजन दिएছেন যে না সত্যি এই महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉपेर मेशिन सक्सेसफुल এবং এসে বাতাসা তৈরি করে দেখে তারপরে উনি এই মেশিন নিয়ে যাচ্ছেন। দেখুন এটা চাপাবে একটু পরেই, দেখুন প্রচুর ভারী, প্রচুর ওয়েট। আর এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা মেশিন আমরা চাপিয়ে থাকি। একের পর এক মেশিন তৈরি হচ্ছে, একের পর এক মেশিন আমাদের চলেও যাচ্ছে পরপর। দেখুন এরপরে আমাদের আর কিছুক্ষণ পরে আপনাকে দেখাবো উত্তর 24 পরগনা হাসনাবাদ আপনার টাঁকি। এটা চলে যাবে, এটা তো যাচ্ছে আপনার মুর্গাবনি। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন আর একটা গাড়ি লাগছে, সেই গাড়িটাতে আপনাদের হাসনাবাদ উত্তর 24 পরগনা টাঁকি যাবে। পরপর মেশিন তৈরি হচ্ছে, পরপর মেশিন বেরিয়ে যাচ্ছে। তার নমুনা আমরা প্রত্যেকটা ইউটিউবে দেখিয়ে থাকি। তাই ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেরা কোম্পানি महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप বাতাসা মেশিনের সেরা। প্রত্যেকটা মেশিন দেখুন আমাদের যে মিস্ত্রি তৈরি করে সে দারুণ মিস্ত্রি এবং যে কারখানায় আপনার তৈরি করছে সেখানেও মিস্ত্রি আছে, কিন্তু মিস্ত্রি তো সবাই হয়, সাকসেস করা সব থেকে কঠিন। তাই আজ আমার সাকসেস হয়েছে মায়ের আশীর্বাদে এবং এই মেশিন নিয়ে যাচ্ছে। চাপানো হয়ে গেল। এটা আপনার ঘাটি পাহাড়ি মুর্গাবনি যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।